হামবাই মূলত সুং তিনি অর ফাই সপাইকা চিনি যে যতন সাইমানো SIR কাম চেংখা ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু SIR বুমুং টিসানা নিবাগে কাইসা কমন কাইসা ফরমেট বড় রিকা ফর্ম এনুমেরেশন ফর্ম আ জায়গাও যে ডিক্লারেশন আরও 1987 সন নিচলাই সিকাং যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই 2004 নি বিশিঙ্গব যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই আপতি খাইয়ে যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই বরং যতন ভোটার তালিকাও বুমুং দানানি বাগে এলাও খাইকা আবো জেনারেল এরিয়ানি ক্ষেত্রে ইঙ্গি মানো কিন্তু দ্য সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 ও আইন মানি পরে আ জায়গাও ও আইন সৈজাকা আইননি যে সেকশন 2 নি 6B নি 4 আ জায়গাও পরিষ্কার সৈজাক দङ ও আইন এডিসি এলাকাও এপ্লিকেবল যা আর আবো প্রযোজ্য মানিয়া একে তাবক যদি এডিসি এলাকাও যদি এডিসি এলাকানি ভোটার তালিকাও হামনানি হিংকে বিনি পূর্বপুরুষ যতন 1971 সননি 25 তারিখ মার্চ নি সিকাং আর জন্মগ্রহণ খাইনা নাंनाय জেনারেল এরিয়াও অঙ্কে 2024 নি বিসিঙ্গ যে জন্মগ্রহণ খাইনাय বা যে ফাইনাय বড় মানি মানো একে আবো একই ফরম্যাট বা একই ফর্ম বাই দুইটা জায়গাও আবো এলাও অংমায়া আমনো তুই বিএল উরক যদি কাম খাইনা হিনকা কাঙ্কে আ জায়গা কনফিউশন কনফ্লিক্ট তৈরি মানো আবো যাতে এডিসি এলাকানি বাগে জেনারেল এলাকানি বাগে দুইটা মেনশন খালাই ফর্ম যাতে সামজাকতো অবনো ডিমান্ড খাইनायनि बागैनो जों मूलत और फाइ दिनै जों CU नि आरो डेपुटेशन रिखा कपि कैसा साबमिट खालायखा मूल कपि जों आबो इलेक्शन कमिशन अफ इंडियन थानि जों अलरेडी मेल खालाय रहरखा आगामी सप्ताहनि बिसिंगनो जों आबो डेपुटेशन आकारे थांगि मालायि चिन ककनो सानाय आं अ जागा कैसा सानानि मसुम चिनी बरर अ मानैनो तुइ गुरुत्व बुजि आं এই ফর্ম বিএল উরক নগ থাঙ্গै সাবমিট খাইরিনাই এডিসি এরিয়াব জেনারেল এরিয়াব ও ফর্ম থাঙ্গै যদি এডিসি এরিয়াব ওয়ানজৈনি বখর থাঙ্গै সাং সয় আংকে আ জায়গা মানে 2024 নি বিসিঙ্গ যে ফাই তংনাই রকব বরব সাবমিট খালাইয়ে আর ভোটার তালিকাও SIR হাবি থাং মাননাই তাবুংনি যে ফর্ম বংকে কিন্তু এডিসি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 নি আইননি অনুসারে আ জায়গা 2024 जरा बिसिंग जे फाइनाय आ बरर एलाउंया बुमुं दाइमान्या बरंनि बुमुं दाना हंखाय 1971 नि 25 तारिख मार्च नि सिलाय सिगां आ जागानि बासिन्दांना नांनाय बिनि पूर्वपुरुष पानो अ बर हंखाय जिमिसे एडिसि एलाकानि जे भोटार तालिकाओ ताबुक जरा तिनि रिजार्व जे एरियाओ बर खाबि माननाय जरा एडिसि नि जे बासिन्दा एक कथाय लाइन सानांके 71 सननि सिगां जन्मग्रहण खालायजा बरक जासा पर्यन्त अ जागा मानिया एके ও বনি বাগিনো जों অব যাতে আলাদা খাইনাংতো এডিসিনি বাগিবো প্রভিশন আলাদা তংতো জেনারেলনি বাগি প্রভিশন আলাদা তংকাকে অব সঠিক জায়গাও ফাইসক পাইনে অবনো প্রপোজাল जों রিফাইনা বাগি ডিমান্ড খাইনা বাগিনো তিনি ফাইসক পাইনা একে তাবুক আং দুঃখজনক সবথেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় হিংকে চিনি ধানি এডিসি প্রশাসন তঙ্গ এডিসি প্রশাসন রক তাকসে জরা ও এডিসিনি বাসিন্দা রক যারা তংনাই রক বিশেষ করে যারা ফাদারনি ফাইসক ফাইজাক আর বাংলাদেশনিবো ফাইজাক দङ তোমা ওয়ানজै তোমা বুকুংবারাनि बिसिंगबो दंगै मानो बरक যদি অ ফরম্যাট বাই থাং কাंके आ জায়গা বরক যারা 2024 नि बिसिं फाइनाल पर्यन्त बुमुं हाबै थांनाय एके प्रशासन एडिसि प्रशासन आबनो खेल खाखा केन बिनि एरियानि जे बासिन्दा बेनि बाबे जे तंनाय रक बर ताबो भोटार तालिकाओ हाबै थां कांके किन्तु प्रशासननि दायिंनाय आबो IPF तिर एडिसिआबो थांगै दङ अ कपिनो रिनानि बागै बरक निजागो प्रशासन दङ बरक आबो जाते सठिक भाबे रमथन जों SIR हने हुदु चिरा खगलायो आसल काम जराखै कय बेंक थाखाताबो SIR हिन सामनाय र निनो र हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन चलि दंखा कायसा कमन फॉर्मेट बाय 2024 जरा जे फाइनि रखन बरंनबो भोटार तालिका दाय दंतखा नों बर आसुगित 13 जन 14 जन 26 जन जे MLA MD सिं तंनाय र कय ताबो सुदु माथो जे चिरा खमा बायनिया ऑफिशियल बो सिना नांगान ब तामो काम चलि दंखा आबो सिना नांगाना मीटिंग जों जतन साइरका मथा नम्बर सारका TSP नम्बर साइरका आंनि जे साइरका जाते अम हाय सेपारेट जतन जाते मेमोरेंडम सबमिट खायनांथन जों नासिङै दङ जों तिनि अफिसाव खुसकाका ताक्स जराके बुखलायाखौ जों ताबो थाङै दङ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निव जों अबनो याकारि रिगला अबहाय जदि कमन फॉर्मेट खालायना थांकांकाय उलो जदि आरो विदेशी आपति
फाटानि बरक फाइजाकनो जदि बुंनो दाखांके जों प्रयोजने आइननि पदक्षेप नानानि बागै जों प्रस्तुत तकनाय आ ककबो जों सिउनो साइरिका प्रयोजने जों इलेक्शन कमिशननि बिरुद्धे फानो केस खालायनाखै जों खालायनाय अ कक सानानि बागैनो जों दिनै अ जागा सिउने आरो जों डेपुटेसनाव फैखा दिनै आइपिएफ हामबाय